बर्तमान गणेश पूजार बैठक आरंभ करवा आम गण थिबा बजरंगी युव मोर्चार सभापति एबे थिबा आम सरपंच पाडू भाई से आमको आमर पितृतुल्य भातृतुल्य मातृतुल्य आम मानकर समस्त तुल्य पाडू भाई से पंचायत सारा इमिति पढ़ले आम पाखे सरपंच होती मु बर्तमान अनुरोध करी से गणेश पूजा विषय रे किसी पिला मानू कहे किमिति कौन आमर गणेश पूजा हम पाडू भाई किस कहे ये होचंती आम गाँ पाडू सरपंच एकर कथा अधिका काम कम। नमस्कार मु पाडू भाई ये खंडमंडल सरपंच प्रार्थी भाव पदोन्नत होती मु बहुत पाड़ी पाड़ी मत एमती लोक पाड़ी उठे देले जे मु सरपंच प्रार्थी भाव मनोनीत समस्त सुख दुखर साथी होती कहबार मतलब मोर तो समय ज्ञान आउ टाइम मिलानी छुआ बाध्य कले मुझे पाड़ी ना बसवा को आसली गणेश पूजा आसीगला के तारीख हौ 31 तारीख गणेश पूजा आमर कलेक्शन फलेक्शन किसी कलनी छुआ ना ना भाई हम किसी करेनु आउ बाकी पैसा कौन सब आग वर्ष थिला सब सुदिया को नगैथिला कौन हैला ना आगे वर्ष जो मदरा पी दुख आ की रहउना ओहो ना ना गोटे काम कर एथर आमर भल की करबा बड़ ठाकुर करबा आउ भसाणी फसाणी टिके भल की करबा एथर मद पद करबनी भल की जिमिति आमर जिमिति चालिबो सेई बळा संस्था कर गोटे बजरंग ग्रुप रो ना अछि सेई बळा करबो बुझिलो ना पिला जीव गाँ को सब जीव चांदा आदाय कर जी जी दब से रखिब अधिका क्या आशा कर जहाँ जी न हम ना आम मुझे करके देवी है पाड़ी पाड़ी सरपंच हो किसी असुविधा नहीं किसी चिंता करनी है जीवा गाँ को जीवा मु तो जापारे मोर टाइम अच्छी सियाड़े जीवार पंचायत ऑफिस काम थिला चांदा विषय आउ आर वर्ष पैसा केते कोन थिला तू ठिया की कोनी मुझे सुनीता आर वर्ष जो 15000 टका जो देथिले सेटा आपन सब खर्च हे किमिति खर्च हला ए सब मद मांस खाली दिली आपन एमिति करिया कथा नु तमे सब एमिति करूछ हां ठाकुर देने के मजा है हौ ठीक अछि आउ कोन करबा चलो गां को चलो जीबा आउ कोन ना कौन कह छुआ हौ अब एबे तो सब मुरबी ना सब युव मोर्चा आईगला आ सब युवक माने सब गाँ को जीवे ना कौन कह हौ चल दाम ना कि अरे डाकुना डाकू जंती बा बड़ा सरे अंदा भाई आसो की हां ए बन्या पानी रे भासी गला धान गुडा पैसा कोठु आसीबो आर वर्ष जो पैसा तू निया नैतिलो कोन करलो पैसा सब कोन हो जो बन्या आचार देछु हम सरपंच देई दिछन रिलीफ अरे देना कि बन्या पाई जो रिलीफ आसतिला पंचायत रो थिला जा तो तेला सब खाई दे छे आ खिले दिना तो बा नहीं आउ किछि नहीं किछि नहीं अरे आ अलगा पंचायत से सरपंच तार मोर कथा आइतलु एई बळिया कोन कि तांको पंचायत टा अधिका पानी हे जाई तो से आम रिलीफ टा सी नै जाई अछि जदी खाली मुड़ी अछि आउ किछि नहीं बुझिलो ना आउ मुड़ी बस्ते घर आनी दे दे जीव बुझिलु हाउ आउ संज बेल को जीवु कौन गणेश पूजा अच्छी जाकि देखा कर ना मत मानु ना वोट देछु ना मत आ मत मानी तो असुविधा कौन मु पाड़ी 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 कि जिते देछु समिति किछि चिंता कर बुझिलु हाय फ्रेंड्स मु बादल आपण देखुंती नरसिंह केशर पेजेंट चलंतु
ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବୁଝିବା କାହିଁକି ମାଉସୀ ଗାଳି ଦେଉଛି। ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କଥା କହିବାରୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଏଯାକେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଛୁଆ ନ ଦେବାରୁ ସେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ମଉସା ତ ଏତିକି କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କ କତିକି ଯିବା, ମାଉସୀ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଖାଇଦେଲା, ଏ ବର୍ଷ ତ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ଖାଇଲେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଆଉ। ସରପଞ୍ଚ ହଉଛନ୍ତି ଘର କିଭଳି ହେଇଛି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ନେଇତେ କିଏ ଏମିତି କରୁଛି। ଚାବି ଦେଇଦିଅ, ପଳେଇବା। ଆଜ୍ଞା ପଳେଇବା, ଚାବି ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଏ ବଜରଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପରୁ ଫୋନ ଆସିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ଆରେ ହଁ ନମସ୍କାର। ହଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅଛି। ଆଉ 5ଟା ବେଳକୁ ଫାଙ୍କା ହେବା, 5ଟା ବେଳକୁ। ଆଁ? 5ଟା ବେଳକୁ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଯିବା ଆଉ। 5ଟା ବେଳକୁ ହଉ, 5ଟା ବେଳକୁ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ହଉ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ତ ବନ୍ଦ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭତ୍ତା ଦିଆ ହଉଥିଲା ତ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ହଁ ହଉ ହଉ। ପାଡୁ ଆଇଲା, ପାଡୁ ଆଇଲା, ପାଡୁ ଆସିଗଲା। ଏଇ ବାଢ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆସିଲେ। ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି? ଭଲ ତ ସବୁ? ହଁ ଆଉ ଫୋନ କରିଥିଲା? ହଁ 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 ମୁଁ ଟିକେ ପଛର ଟିକେ କରୁଛି। ହଁ ଫୋନ ଟିକେ ପଛର କରୁଛି। ଆଉ ଫୋନ କରିକି ଡାକିଥିଲେ ମୋତେ, ଆଉ ମୁଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇକି ଆଇଲି। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ହେଲା କଲେକ୍ସନ କିଛି ଅଛି ନା? ପାନ ଦଉନା ଗୋଟେ। ପାନ ତ 60,000 ପାନ ଦୋକାନରେ ବାକି ସେଟା ଆଉ କିଛି ଦଉନି। ଆଉ ଅଛି ନା ତମ କତିରେ ଗୋଟେ ଦିଅ। ପାନ ସପନ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା ଚିରି ଦିଅ। ଆଉ ଭତ୍ତା ପଇସାରେ କିଛି ବଞ୍ଚିଛି ନା ଆଜି ଯୋଉ ନା ଭତ୍ତା ବଞ୍ଚୁଛି ନା କ'ଣ ଆଉ। ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ନହେଲେ କିଛି ପଇସା ଦେବେ, ଇଏ ତ ଛାଡ଼ିବେନି। ଭତ୍ତା ତ ପଇସା ତ ନାହିଁ ଆଉ। ଗୁଗଲ ପେରୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଗୁଲ ପେ ଅଛି ନା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ବି ପୂଜା ଦିନ ପଳେଇବୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାମ ଅଛି ଟିକେ। ଆଉ ଗୁଗଲ ପେ କରିଦେଉଛି ନହେଲେ। ଆଉ ହଉ ଗୁଗଲ ପେ କରିଦିଅ। କେତେ ପଇସା? 50,000। ଆଉ 50,000 ଦେଇଦେଉଛି। ହଁ ହଁ ଯାହା ନା ଆମେ ଅଛୁ ପାଡ଼ୋଇ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ହବ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିବ। ନମ୍ବର ତ ଅଛି ନା? ନମ୍ବର ଅଛି ନା? ନମ୍ବର ଅଛି ତ? ହଁ ଅଛି ନମ୍ବର। ହଉ ହଉ ଗୁଗଲ ପେ କରିଦେଉଛି। ହଁ ସେଇ ନମ୍ବର ତ? ହେଲା ହଁ ଯେତେ ହେଲେ ତମେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଆସିବ, ମଜାଟା ଜମିବ ନା ଆଉ। ହଉ ହଉ ଆସିବା। ହଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଆସିବ ପୂଜାକୁ। ଯାଇ ଅସୁବିଧା ହବ କହିବ। ଜୁଆର। ତମ ଘର ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତମେ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁ ନା। ଆଚ୍ଛା। ତମେ ଏଇଠି ବସିଛ, ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ବସିବ। ଗାଣ୍ଡିରେ ତ ଖୁଞ୍ଚିଥିବ। ମଝିରେ ଖେଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଟିକେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି ଅଛି ତ, ଆଇଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାଇକି ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି କରିବୁ। ମୋର ତ ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ତମର ମାନେ କେତେବେଳ ସମୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ? ମୋର ଟିକେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ହେଇଯିବ, 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତମର ଯାଇକି ପୂଜା କରାହବ। ଆଉ ତମ କାମ ତ ଆମେ କେବେ ମନା କରୁନା। ହେଲା ହବ ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ହେଲା ମାଡ଼ି ଚାଲ।
ହଉ ଦେଖି ଯାଇକି ନନା ଗୋଟେ ବସିବ ଗାଣ୍ଡିର ଖୁଣ୍ଟି ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତଳ ତଳ ହଉଛି ନନା ହଉ 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 ହଁ ନନା ଯାଉଛୁ ନମସ୍କାର ହଁ ନମସ୍କାର ଆରେ ବାବା ହଁ ଆଉ ପୂଜାଟା କୋଉଠି କରିବ? ଏଇଠି କରିବି ଏଇଠି କରିବ ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ପତ୍ର ଆଣି ଦେଇଦେଇଛି ପକେଇ ଦିଆ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଲେଟ୍ କରୁଛ କାହିଁ କରୁଛ ଜଲ୍ଦି ପୋତି ପକା କାଲିଆ ପୂଜା ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି ଏ ଆସ ଭିଡ଼ି ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଲି ପୂଜା ଜଲ୍ଦି हाय फ्रेंड माई सेल्फ आर के आरण फ्रॉम बादल यूट्यूब वीडियोटी बहुत कष्ट रही जमा देखा भूलें लाइक ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟିଟା ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରାଯିବ बहुत कष्ट होती वीडियोटी बनवाई ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯେତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆପଣ କରିଦେବୁ ନମସ୍କାର ମନେ ରଖିଥିବ ମିଷ୍ଟର ବାଦଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭୁଲିବେନି ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।